اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد ایک دفعہ سورہ الحمد دفعہ سورہ کھول دیتا ہوں
اللهم صل على محمد وآل محمد یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا اللہ بحق محمد وآل محمد قرآن و بیت کی طور پر واسطہ یا اللہ تنمی کلام پاک پڑھے گئے تنمی خرچ اخراجات کی دگئے جتنے مرحوم واسطے میں کمال کی دگئے یا اللہ بحق محمد و آل محمد 220 دفعہ قرآن پاک کی تلاوت کی گئی اس طرح وہ جڑا تصویر ذکر کیتا گیا اس طرح وہ جڑی سب تمام بھائیاں تلاوت کی اس خرچ اخراجات اس عزاداری در ثواب مجلس در ثواب اگے چہاردہ معصومین شہدائے کربلا 1,24,000 انبیاء نئے کروا دا یا اللہ مرحوم زوار محمد اسد علی ضروری صاحب فرما یا اللہ مرحوم عذاب قبر تو محفوظ فرما مرحوم فشار قبر تو محفوظ فرما مرحوم دے گناہوں نے کبیرہ و صغیرہ معاف فرما مرحوم دے درجات بلند فرما مرحوم دے حساب قبر آسان فرما مرحوم سایہ لوحم نصیب فرما مرحوم دی قبر چہاردہ معصومین دے نور دے منور فرما مرحوم دی قبر دے چہاردہ معصومین دے سایہ قائم و دائم فرما مرحوم و معصومین علیہ السلام دی شفاعت نصیب فرما مرحوم حضرت امام حسین علیہ السلام دی عزدار شمار فرما لوحقین صبر جمیل عطا فرما لوحقین مرحومہ سے زیادہ زیادہ عامال صالح کرنی توفیق عطا فرما یا ملن دے باقی بھی باوجداد دی مغفرت فرما مرحومین و جنگل فردوس سے چالا مقام نصیب فرما یا ملس کلام پاک صدقے مجلس و عزداری دے صدقے انہاں دے گھر میں شاد و آباد فرما ہر عرضی و سماوی بناوت انہاں دے گھر میں محفوظ فرما نندرے کو شریف مقاصد و اپنی بارگاہ مستجاب فرما یا اللہ نن زیادہ زیادہ رزق حلال عطا فرما نندے رزق اور کاروبار خیر و برکت عطا فرما نندے گھر دے تمام افراد زندگی دراز فرما زیادہ زیادہ آپس اتفاق و اتحاد عطا فرما سلامتی تا قیامت عطا فرما شر شیطان شر انسان تو محفوظ فرما نندے جان و مال دی محافظت فرما مصیبت پریشانی دور فرما انہاں دے گھروں دے رحمت دے برکت دا نزول فرما اسا تمام مومنین گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما دشمنان اسلام دے استنابود فرما دشمنان پاکستان دشمنان ایران استنابود فرما شیعان حیدر قرار دی محافظت فرما ساڑیاں آزاداریاں دی مداراؤ دے مقدسہ دی زائرین دی محافظت فرما حزب اللہ حماس یمن و ایران و کامیابی و کامرانی عطا فرما امریکہ و اسرائیل نے استنابود فرما امام زمان علیہ السلام نے ظہور دوی تاجین فرما سند غلامہ دوی شمار فرما ساڑی دعاؤں اپنی بارگاہ مستجاب فرما اللہم کل ولی کر حجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه ورزقا توما وتمتعه فيها طويلا یا مدبر اللیل والنہار یا محول الحول والاحوال حول حالنا الى احسن الحال یا رب محمد وآل محمد وعجل فرجا